नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु घर को बिले आसवा दे थाए एही सातटी संकेत। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने जानी नाहंती घर को बिले आसवा द्वारा आमको केउ शुभ अशुभ संकेत मिली थाए तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। घरे आपण मैंने बिले निश्चय पाळुथिबे। जदि बिले आपणक घरे छुआ जन्म करुथिबो तेबे आपण तुरंत एही गोटिए काम करदेबे। आपणकर भाग्ୟରେ उन्नति निश्चय आसीबो। जदि आपणक माने बिलेई कुकुर पाळुचंती साधारणतः आपण माने देखुथिबे बिलेईर प्रत्येकଙ୍କ घरे बिलेई रखिया पे पसंद करिथांती। बिलेई भी आसी रहि जाई थाए। घरु मुसा तोड़िबा पई बिलेईर घरे रहिबा भी निहाती आवश्यक बोली बहुत लोक बिलेई पाळिथांती। तेबे आपण माने जदि बिलेई पाळुचंती एही भिडियोटी आपण मानक पई। बिलेई शुभ अशुभ जीवन रे एसबु संकेत आसीबा पूर्व आमको किछि संकेत देई थाए। आमे माने जदि एही संकेत को अणदेखा करिदबा तेबे आम जीवन रे निश्चय किछि खराब हबो। ता आगरु आमे माने एही वीडियो देखि निश्चय सुधुरी जिबा। प्रत्येक प्राणी निरीह अटंती एवं कुहा जे सकल प्राणीଙ୍କ देहरे नारायण विद्यमान। प्रकृति आमको एही संकेत देई थाए। एथिरे बिलेई अशुभ नुहंती किंतु आमको शुभ अशुभ पूर्वरु प्रत्येक जीव आमको किछि संकेत देई थाए। चलंतु से संकेत कौन आमे आजिर वीडियो रे जानिबा। ता आगरु मो दर्शक मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे बिलेई आपण मानक घर को आपे आपे आसी जाए। आपण मानक घर को जदि बिलेई आपे आपे आसी जाउची साधारणतः जदि आपण घर को गोल्डन रंगर बिलेई आपे आपे आसी जाउची एहा घर को सौभाग्य वृद्धि करिवारे प्राप्त करिथाए। गोल्डन कलर बिलेई जदि आपण घर को आसीबो एहा आपण घर को सौभाग्य प्राप्ति करिवो। सौभाग्य धन संपत्ति रे वृद्धि हबो। आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे सुधार आसी जिवो। एही रंगर बिलेई आपण को शुभ संकेत देई थाए। जदि आपण मानक घर को हठात कला रंगर बिलेई आसी जाउची दर्शक बंधु कला रंगर बिलेई आसीबा अशुभ होई थाए। बिलेई अशुभ नुह आम आग को आसुथबा विपद को सी संकेत देई थाए। तबे आपण माने कोन करिवे आपण महादेवଙ୍କ मंदिर को जाई करी निजर परिवार रो सुख समृद्धि पाई एवं आग को आसुथबा विपद रु उद्धार पाई महादेवଙ୍କ पाखरे गोटे दीप जाली देबे। एहा तथले दुई संकेत। तृतीय संकेत आमे जानिबा जे बिलेई आम घर को आसिकर क्यों संकेत दे था। यह तो दुईटी रंगर बिलेई एवं आउ गोटे रंगर अच्छी जे कि धला रंगर बिलेई। धला रंगर बिलेई जदि आम घर को अचानक आसी थाए यह लक्ष्मी प्राप्तिर सुजोग दे थाए बोली कहा जाए। अर्थात आपण घर को धन संपत्तिर प्राचुर्यता बढ़ी थाए। निश्चय किसी शुभ संकेत आपण घर को आसी थाए। यह बिलेई घर को आसीबा द्वारा एही तीनोटी संकेत मिली थाए एवं बिलेई द्वारा आमको कौन सातटी संकेत मिली थाए। जेपर कि से कांदिबा से आपण घरे झगड़ा लगिबा से आपण घर पानी पीबा एमिति सब सातटी संकेत आपण मानक पई दे थाए। वीडियो रो शेष पर्यंत मो सह जड़ी रहंतु एवं से सातटी संकेत कौन जानि रखंतु। दर्शक बंधु जदि बिलेई आपण घरे कांदुची आपण घरे बिलेई जदि आसी करी कांदुची किंबा आपण बिलेई को पालिचंती सेही बिलेई कांदुची एहा अशुभ संकेत अटे। कहा जाए आगको एक बड़ संकट आसुची जार इशारा बिलेई देउची। तेबे जदि बिलेई कांदुची आपण किछि समय पई बिलेई को बाहर कर दियंतु एवं ताको किछि खाइबाकू दे दियंतु। दर्शक बंधु ता सहित जेते बेले भी आपण को किछि लागुची जे किछि खराब हेबा पई जाउची मन जदि विचलित हेउची थरुटी महादेवଙ୍କ मंदिर को जाई गोटाई दीप जाली दियंतु। आपणकर सबु संकट महादेव निश्चय दूर करिवे। द्वितीय संकेत घरे जदि बिलेई आसुची बा आपण बिलेई पालिचंती ताहा मरी गला एहा किंबा बिलेई दुई जन बहुत झगड़ा करुचंती एवं मरिबा पई चेष्टा करुचंती जेपर कि केछि बिलेई कुहरे पड़ी मरि जांती एमिति जदि आपणक सहित हेउची एहा अशुभ संकेत होई थाए। बिलेई आपणक घर को आसीबा बा आपणक घरे से अचानक मरी जिबा
ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଘରେ ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବିଲେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୁରା ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ହିଁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରେ ଯଦି ବିଲେଇ ନିଜର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଲ୍ଦି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ବାରମ୍ବାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଲେଇ କୁକୁର ପାଳନ୍ତୁ ବା ନ ପାଳନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଳୁଛନ୍ତି ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରେ ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଆସିଯାଏ, ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଯଦି ସହିଯାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଆସୁଛି, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଘରେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲେଇର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିଲେଇର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ହେବ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବି ହେବ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲେଇ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଦେଖିବେ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧଳା କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କାଟିଦିଏ, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାଟୁଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 10 ପାଦ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହତ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ମରିଯାଉଛି, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ସଂକେତ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଶିବାଳୟ ଯାଇକରି ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମହାଦେବଙ୍କର ଦୟାରେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିପଦ ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ନାରାୟଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲେଇ ଆମକୁ ଏହି 7ଟି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଡ଼ି ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖନ୍ତୁ। ବିରାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖଟ, ନିଜର ଖାଇବା ଜାଗା ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଲେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଅଚାନକ ପାଣି ପିଇବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁରବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ସଂକେତ ନୁହଁ। ଘରକୁ ବିରାଡ଼ି ଆସି ଯଦି ହଠାତ୍ ପାଣି ପିଇବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯାହା ହେବ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।